खुदुरुकुणी ओषा बहिर देवी किए मंगला। खुदुरुकुणी ओषा बहिर नायिका किए ना तौपुई। चरित्र माने किए सात भाई सात साधवाणी जने बणिया जने विधवा ब्राह्मणी एवं शेष गोटे जीव जीवर ना घरमणी। एबे तपुई को आसवा। तपुई किए ना तपुई जने सुहागिनी कन्या अलिअले जी बापा द्वारा बढ़ी सात भाई द्वारा बढ़ी जो घरे सात भाई रे गोटाए भौणी से भौणी की केते श्रद्धा मिलु सात भाई सात गुंडा खाइबा आगुरु सातटा पापुली तो भौणी हाथ को लंबी आसथियो। झी मानकर ओषा पूजा पर्व सब आसला बेले बापा आगे प्रथमे झील कथाटे बुझुथे। झी उपरू कई हाथ उठाऊ नथिबे झीर पाद तले पड़ाक दौ नथिबे। तपुई सेमती थिले। तपुई घर कोउटी ना केन्द्रापड़ा जिला राजनगर मुलक गाँव ना सात भाइया। आज से गाँ ना तीन चार वर्ष हम गाँव विनाश गाँ को समुद्र धीरे धीरे खाईगला। गाँव ना सात भाइया। गाँव आराध्या देवी किए ना मंगल बराही माँ बराही। तपुईर सात भाई जो गाँव में रोते आउ बोईत मेलुथिले जाभा को सुमात्रा को से स्थान ना हूँ सात भाइया। तपुईंकर सात भाई थिले बोली से भूमिर ना सात भाइया। सात भाईंकर सेटा स्थान। धीरे धीरे समुद्र आसला माड़ी माड़ी आसला माड़ी माड़ी आसला माड़ी माड़ी आसला आसिक मंगल बराही बा पंचु बराही मंदिर जाए मध्य आसीगला। लोक मैंने अनुभव कले आम गाँ आउ रही आम पंचु बराही देवी रही गाँ को ओडिशा सरकार एबे उठे आनी दूर को पूरा गाँ लोक घर द्वार दि जाइए। सरकार तरफ नुआ एक पंचु बराही मंदिर करा जाइए। खुदुरुकुणी ओषा बहिर मंगला जीए पंचु बराही सीए। प्रति वैष्णव अवतार गोटे वैष्णवी रूप अच्छी। आपण कहे केमिति जेतबले भगवान बराह होइचंती सेतबले देवी भगवती बराही होइचंती। जेतबले भगवान विष्णु होइचंती सेतबले देवी भगवती लक्ष्मी होइचंती। जेतबले भगवान नरसिंह होइचंती सेतबले देवी भगवती नारसिंह होइचंती। मांकर गोटिए रूप और अनेक स्वरूप। संभवतः सात भाइया गाँ को नहीं जेणु ए कहानी आमे जहां को मंगला कहूचे सी आउ केही नुहंती यही पंचु बराही। एवं जो सात साधव कथा कहूचे से हूँ सात भाइयार यही सात भाई। व्रत कहूची तपुई बहुत गेल्हारे बढ़ी थे। घरे सुनारू पाहिरा मोती माणिक किसी अभाव नथिला। तपुई चाहिए गोटे जामाटे मागि पारि गोटे शाढ़ीटे मागि पारि गोटे सुनार खड़ुटे मागि पारि पाद को पाउंजी मागि पारि बेक को हार मागि पारि कि तपुई कौन मागिले कहले मत रूपार चांद दियो। अच्छा रूपार चांद तपुई करेंगे कौन चांद ओषा करेंगे रूपार चांद को बेकर धारण करेंगे रूपार चांद को ठाकुर घरे पूजा करेंगे ना रूपार चांद को धरी मो भाई माने बापा माने मत रूपार चांद देइचंती देख 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 एक कही गाँव में घूरी बुलिबे ना। आम ओषा बही आम व्रत बही एक प्रतीकात्मक चेतना। गोपीनाथ दास खुदुरुकुणी ओषा व्रत पढ़ुवा मो समय सबु भौणी सबु झी एक कथा जानिबा उचित। आपण मन प्रश्न उठिबो सत्यर तो चांद कहीं मागिले चांद कौन करेंगे गबार खोसिबे ना कौथरे लगे जोगर तत्व। भारतीय संस्कृति बड़ प्रतीकात्मक। चांद एइथिपाई खोजिले चांद होउची ऊर्ध्वतर चेतनार प्रतीक। चांद होउची शीतलतार प्रतीक।
चांद दुनियार सकल विश्व को हरण करुथिबा एक आधार एवं दुनियार सबु कुमारी एक ऊर्ध्वतर चेतना को नहीं बंचिबा दरकार। शिव मंदिर को जाई कहिबा दरकार नहीं मते गोटे भल बर दियो। भाई बर कौन मंगल ग्रह आस जहा कपाल जी लेखा सी तो मिल। तेणु चांद एटी शीतलतार प्रतीक। तपई भितर यौवन अच्छी, तपई भितर कुमारित्व अच्छी। यही समय आवश्यकता कहार ना यौवन एवं कुमारित्व को शीतलतार आवश्यकता अच्छी। चंद्रर स्थान कौटी ना शिवं मथारे। शिव किए ना ज्ञानर अवतार। कुमारी एवं तरुणी काल रे निज ज्ञान रे सचेतन हवा दरकार। निज यौवन पई शीतलतार आवश्यकता अच्छी ना पाद भूल बाटर चली जाए। प्रणाम गोपीनाथ दास केते प्रतीकात्मक भाव लिखिं एवं डाकुचंदी बणिया को बापा मो झील गोटे चांद कर दे। एबे कहानी की आसतु खुदरुकुणी ओषार प्रश्न उठुची जी प्रथमे ये कथा कहीं कहगला। ये कथा माध्यम कहानीकार कहवाक चाहिए तपई से ही घरे जन्म होईची जी रूपार चांद मध्य खोजी पारे एवं परवर्ती मुहूर्त में छेली चरई बंची पारे। जीवन गोटे आलोकित दिग गोटे अंधकाराच्छन्न दिग। स्वामी सहित स्टार होटेल ले भोजन करुथिबा जने स्त्री स्वामीर आवर्तमान में ताकु जदि गोटे चालिया होटेल ले बरा गुलगुला सहित तरकारी खाइबाकू पड़े। जीवन गोटे ग्लो साइड गोटे ग्रे साइड गोटे आलोकित अध्याय गोटे अंधकाराच्छन्न अध्याय। भावंतु कहानी सेमती तैयारी हुए जीवन सेमती का एक कथा कहानीकार जनाउछन्ति। एवं जेतेबेले तपईंकर 7 भाई बुत मेलुचंती दरिया को तपईंकर बापांकर मृत्यु होउछि। तपई निस्व आ निसंग। 7 भाउजों भितर 6 जन भाउज तपई उपरे गंजना आरंभ करुचंती। तपई उपरे अत्याचार आरंभ करुचंती। तपई शब्दर मूल शब्द कोटा ना तप। जोटी तप थाए तपस्या थाए सेठी बाधक थाए। ध्रुव तपस्या करुथिले केते बाधा आसिला। प्रहलाद तपस्या करुथिले केते बाधा आसिला। भगवान कृष्ण जुग धर्म रक्षा करुथिले केते बाधा आसिला। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अखिल विश्वर मर्यादा रक्षा करने को चाहूले केते बाधा आसिला। गोपीनाथ दास पुण्य श्लोक स्वर्गत कौन जनइबाकू आमको चाहिए ना आमको एया जनइबाकू चाहिए जोटी तप रहिबो सेठी बाधा रहिबो। तपस्या करिबो जणे शत्रु तैयारी हेबे 7 जन। 7 जन भितरु सान भाउज शैलेन्द्री को छाड़ी बाकी 6 जन जाक होउचंती तपईर शत्रु। तपई की खाइबाकू देलेनी। तपईर जत्न नेलेनी। तपई गाँव रे कहती मूसामाटी भण भण बिलेई घुआ सण सण सेमती जगार शोइबाकू देदेले। तपई विरोध करना। आम कन्या माने से शिखिया कथा जेतेबेले परिस्थिति तम पाखु तम बापा भाई समस्त को दूरे नौचे आ कहूँ गुहाल घरे शोई जा। तपई परी नीरव रुहतु आ सही जातु। आज भारत वर्ष रे अनेक घर भांगिबार कारण मो भौणी मानकर प्रतिक्रियाशीलता। समय पाखरे मुंड न नुआइबा पड़। मन रखिए समय जेतेबेले कठोर हुए भगवान को मध्य गधपाद धरिबा को पड़े। समय जेतेबेले कठोर हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम को मध्य भालू गुंडुची एमानक सहित बंधुता बांधिबा को पड़े। मांकड़ मानकर साहाय्य नबा को पड़े। तपई
ତାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଠୋର ଏବଂ କଠିନ ସମୟରେ ତମ ଧର୍ମ କ'ଣ ନା ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦିଅ। ତପୋଇ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀକାର ଗୋପୀନାଥ ଦାସ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଭାଗ୍ୟ ତପୋଇର ହେଲା ନାହିଁ, ସମୟ ତପୋଇର ହେଲା ନାହିଁ, 7 ଭାଉଜଙ୍କ ଭିତରୁ 6 ଭାଉଜ ତପୋଇର ହେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ବାକି ଯେଉଁ ବୈଧବ୍ୟକୁ ବରଣ କରିଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମା ଜଣକ, ସିଏ 6 ଜଣଙ୍କ କାନରେ 6 କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କାରକକୁ ଚିହ୍ନି ନାହାନ୍ତି। କାହାଣୀକାର କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରତି ତପୋଇ ଭୋଗିଥିବା ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଯାତନା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ କୋଉ ନା କୋଉ ବାଟରେ, ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଉତ୍ପ୍ରେରକ ଅଛି, ଇଂରାଜୀରେ କହନ୍ତି କାଟାଲିଷ୍ଟ। ମାନେ ଧୂଆଁ କୁହୁଳୁଛି ତ ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଲି ଦେବେ, ଲୁଗା ଏତିକି ଚିରିଛି ତ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି କହି ଏତିକି ଚିରି ଦେବେ। ସେ ଭୂମିକା ନେଇଛି ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ। ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ନାସ୍ତିବାଚକ ଏବଂ ଆସ୍ତିବାଚକ ବିଚାର ଦୁଇଟା ଯାକ ରହିବ। ଆସ୍ତିବାଚକ ବିଚାର ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ, କେତେବେଳେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆସ୍ତିବାଚକ ଚିନ୍ତନ ଥିବା ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ ରହିବେ। ଯଦି ବୈଧବ୍ୟକୁ ଆଦରି ନେଇଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାଟା କହିଥାନ୍ତା, ତମର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ନଣନ୍ଦ, ତାକୁ ସ୍ନେହ ଦିଅ, ତାକୁ ମମତା ଦିଅ, ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ, ତାହେଲେ ହୁଏତ 6 ଭାଉଜ ଦେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ମିଳିଲା, ସେ ସନ୍ଦେଶ ହେଉଛି ଏଇଟା ଭଲ ନୁହଁ, ରୂପାର ଚାନ୍ଦ ଖୋଜୁଥିଲା, ଇଏ ଥିଲେ ତମେ ଭଲରେ ରହିପାରିବନି, ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆଣିବାକୁ ଇଏ ନେଇ ପଳେଇବ। ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଭାଉଜ ନଣନ୍ଦଙ୍କର କାହାଣୀକୁ କାହାଣୀକାର ଗୋପୀନାଥ ଦାସ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ତା ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, 6 ଜଣ ଭିଲେନ୍ ହେଲା ପରେ 6 ଭାଉଜ ଭିଲେନ୍, ଖଳନାୟିକା ଜଣେ ବୈଧବ୍ୟକୁ ଆଦରି ନେଇଥିବା ମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମା, ସିଏ ବି ଖଳନାୟିକା। 7ଟା ଅପଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଟେ। ଶୁଭ ଶକ୍ତି କିଏ ନା ତପୋଇର ସାନ ଭାଉଜ ନୀଳେନ୍ଦ୍ରୀ। ତାର ଭୂମିକା କ'ଣ? କାହାଣୀକାର କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 7ଟା ଖରାପ ଲୋକ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକାଠି ହେଲେ ବି ଯଦି ଗୋଟାଏ ଭଲ ଲୋକ ତମ ସହିତ ଅଛି, ତମର ବିଜୟ ହବ। କୌରବଙ୍କ ପଛେ କିଏ କିଏ ନଥିଲେ? ଦ୍ରୋଣ ଥିଲେ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଥିଲେ, କର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଥିଲେ? କେବଳ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ। ଗୋଟେ ଯୁଗ ବ୍ୟାସଙ୍କ ରଚନା ଏବଂ ଗୋପୀନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ଦେଖନ୍ତୁ, କଥା ଏକା। ତପୋଇର 7ଟା ଶତ୍ରୁ, 6 ଭାଉଜ, 1 ବୈଧବ୍ୟକୁ ଆଦରି ନେଇଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ମିଶେଇଲେ ହେଉଛନ୍ତି 7 ଜଣ। ତପୋଇ ପଛରେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ନୀଳେନ୍ଦ୍ରୀ, ଶୁଭ ଶକ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତପୋଇକି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ହାରିଗଲି, ମୋ ଜୀବନର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ମୋତେ ଏବେ ଛେଳି ଚରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତପୋଇ ଛେଳି ଚରିବାକୁ ଲାଗିଛି। ତପୋଇର ସବୁ ଛେଳିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରିୟ ଛେଳି କିଏ ନା ଘରମଣି। ଅନେକ ନାଁ ଥାଇକି ତା ନା କମଳା ଦେଇ ହେଇଥାନ୍ତା, ଅମ୍ବିକା ଦେଇ ହେଇଥାନ୍ତା, ଘରମଣି କାହିଁକି ଦେଲେ ନା ପଶୁପକ୍ଷୀ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଘରର ମଣି। ଆଗରୁ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ଘରର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗୁହାଳ ଥିଲା। ଘରର ପ୍ରଥମ ଘର ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ନୁହଁ, ଘରର ପ୍ରଥମ ଘର ଗୋଟେ ଗୁହାଳ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ପାଇଁ ପୁଅ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଗେ ପୁଅର କେତେ ରୋଜଗାର ପଚାରୁନଥିଲେ, ପୁଅର ଘର ଆଗରେ କେଇଟା ବଳଦ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି, ପୁଅର ବାଡ଼ିପଟ ଧାନ ଗଦା କେତେ ବଡ଼, ଏ ଘରେ ବିଲେଇ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ବିଲେଇ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତି ଭଲ ନା, କାହିଁ ନା ଇଏ ବୁଧବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ରବିବାର ଆଇଁଷ ଟିକିଏ ଖାଉଥିବେ, ଆଙ୍କ ଘରେ କ୍ଷୀର ଟିକିଏ ଥବ, ଗାଈ ଗୋରୁ ଟିକିଏ ଥିବେ। ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ। ବାପା ମାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉ, କାଉଟିଏ ଆସି ପହଞ୍ଚେ, ଆମେ କେଉଁ ବାପା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଗୁଣ୍ଡୁଚିକି ଆଉଁସି ତା ପିଠିରେ 3 ଗରା ଟାଣିଦେଲେ।
ଆପଣ ଯେଉଁ ଯୁଗକୁ ଯିବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଘରର ମଣି କିଏ ନା ବିବିଧ ଆଦରଣୀୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାର ଗ୍ରହ ଦୋଷ ହରଣ ହୁଏ, ଦୁଃଖ ହରଣ ହୁଏ। ତେଣୁ କାହାଣୀକାର ଘରମଣି ବୋଲି ଛେଳିକୁ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ, ଛେଳି ହେଉଛି ମୃତକୁ ବଞ୍ଚେଇଥିବା ଲୋକ। କାହିଁ ମେଣ୍ଢାଟେ ରଖିଲେନି? କାହିଁ ଗାଈଟେ ରଖିଲେନି? ଛେଳିଟେ କାହିଁକି ରଖିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଲେ, କ'ଣ ଆଉ କିଛି ଜୀବ ନଥିଲା? ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଛେଳି ମୁଣ୍ଡକୁ ଲଗେଇ ଦିଆଗଲା। ଛେଳି ହେଉଛି ପ୍ରାଣଦାତା ଏବଂ ଛେଳି ତୃଣଭୋଜୀ। ଛେଳି ଦୁନିଆରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ସହିପାରେ। ସେ ନିଜେ ଘାସ ଖାଏ, ତା ମାଂସକୁ ମଣିଷ ଖାଇଯାଏ। ସେ କେବେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରେନି। ଯାହା ପାଖରେ ଉଦାରତା ଥାଏ, ମହାନତା ଥାଏ, ସେ ଅସମୟରେ ପଡ଼ିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ତପୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଶ୍ରୟ କଲେ କାହାକୁ? ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅସହାୟ ହେଇଯାଏ, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ କାହାକୁ? ନା ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ। କାହାଣୀକାର କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ ଅପଶକ୍ତିକୁ ଶୁଭ ଶକ୍ତି କରିବା ବାଲା କେହି ନୁହଁ, ସ୍ୱୟଂ ମା ଜଗଦମ୍ବା ମା ମଙ୍ଗଳା। ଏବଂ ତପୋଇ ସେଇଠି ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ସୁଖର ଜୀବନ ଫେରିଆସିଲା। ଭାଇମାନେ ଲେଉଟିଲେ, ଭାଉଜମାନେ ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ, ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମାଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ତପୋଇ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ବ୍ରତ ବହି ଏଇ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲା, ଯିଏ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ ତା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ରହିବନି। এই ବ୍ରତ କରେ ତା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ରହିବନି। ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ସମ୍ପର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ବାପ ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ, ଯେଉଁ ବାପ ଝିଅ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦ ତୋଳିପାରେ। ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କ, ବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରେ। ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଯିଏ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରେ। 6 ଜଣ ଭାଉଜ ଅପଶକ୍ତିର ଆଧାର ହେଇଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଭାଉଜ ଯିଏ ତମ ସହିତ ଥାଇପାରେ। ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହଉ ନା କାହିଁକି ପ୍ରତିଟି ଝିଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର ନିଜ ଅପସମୟ ଆଉ ଅପଶକ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ନାରୀ ପାଇଁ କେବଳ ମାତୃଶକ୍ତି ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଆଧାର। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇପାରେ। ଚାରିପାଖର ଲୋକ 6 ଜଣ ଭାଉଜଙ୍କ ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ନା କେହି ନୀଳେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିବ। କେହି ନା କେହି ମା ମଙ୍ଗଳା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀଷ ଦେବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ନିବେଦନ କରିବି ମୋ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଶରଣାରବିନ୍ଦଙ୍କ ସରଳ କଥାରେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ରହସ୍ୟ, ବ୍ରତ ବହିର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଏଣିକି ପ୍ରତି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ଦିନ ଭଲରେ ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତୁ, ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଆଉ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମାଲୋ ମୋ ଭାଇମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ମୋ ବାପାମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ତୁ ମୋତେ କେମିତିକା ସ୍ୱାମୀ ଦେବୁ ସେଇଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟ। ଯାହା ତୋ ଇଚ୍ଛା ତାହା ପୂରଣ ହଉ। ଆମେ ସବୁ ଝିଅ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତପୋଇ, ଆମକୁ କୃପା କରିବୁ ଲୋ ମା, ଆମକୁ କୃପା କରିବୁ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆବେଗର ସହ ମୋ ଶରଣାରବିନ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଉଛି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ।